Ja. Ja, det är nog inte roligt. It's really very simple, actually. Food is my love language. If you want to show me how much you love me, bring me food. And to show you how much I love you, I will eat the food that you brought for me. ويجب ولا يوار كسرم رجع ومالغا بواجا ويا دبوا فلا أفرح شيل عليها الحبس شيل يا رباه وين وين Огонь! Дайте нам огня жару немножко. Ну что ж, наши жюри, наш достопочтенный гость уже приготовили рулетки.